सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। नवम श्रेणीर प्रिय छात्र छात्री समस्तंकु आमर एही यूट्यूब चैनल रे स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय छात्र छात्री आमे पूर्व वीडियो रे चतुर्थ अनुच्छेदटी को पढ़ी सारीछा। जो माने सही अनुच्छेदटी को पढ़ी नाह आमर एही चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई पढ़ी पारिबो। एवं जो माने नुआ करी आमर एही चैनल रे आसीअछ समस्ते आमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियो। चलो पिला माने आज आमे एही वीडियोटी रे पंचम अनुच्छेद को पढ़िबा। एही पंचम अनुच्छेद रे संस्कृत भाषा विषय रे कुहा जाई अछि। तो पिला माने प्रथमे मु एही अनुच्छेदटी को पाठ करू अछि। समस्ते ध्यान देई टिके देख किपरि शब्द गुड़िकर उच्चारण करा जाऊ अछि। पंचमः अनुच्छेदः संस्कृत भाषा प्राचीन भाषासु एकतमा। वेदाः विश्वस्य प्राचीनतमाः उपलब्धाः ग्रन्थाः एते संस्कृत भाषायाम् एव सन्ति। अस्माकं संस्कृतिः संस्कृतम् आश्रिता। कथितमस्ति संस्कृतं विना संस्कृतिः पंगुः। संस्कृतिं विना ज्ञानी जनः अंधः। संस्कृत भाषा अनेकासां भाषाणां जननी। पाली प्राकृत अपभ्रंश प्रभृतयः भाषाः संस्कृत भाषया एव विकसिताः। आधुनिक भारतीय भाषाणां विकासः संस्कृत भाषया एव भवति। संस्कृते नूतन शब्दानां निर्माणे अनुपमा क्षमता विद्यते। आधुनिक भाषाणां शब्दकोशस्य संवर्धनाय संस्कृतस्य ज्ञानम् अनिवार्यम्। देशे भावात्मक ऐक्याय संस्कृतं परमावश्यकम्। संस्कृत शिक्षा विषये श्रीमाता कथयति। शिक्षायाः माध्यमं स्यात् मातृभाषा। राष्ट्रभाषा भवेत् सरलं संस्कृतम्। अन्ताराष्ट्रीय भाषा तु स्यात् सम्प्रति आंग्लभाषा। पिलामाने वर्तमान आमे एही अनुच्छेदटी को भल भावरे पढ़िबा एवं शब्दार्थ गुड़िक मध्य जानिबा। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषासु एकतमा। पिलामाने संस्कृत भाषा प्राचीन भाषासु प्राचीन भाषा मानंकरे एकतमा गोटिए अटे। पिलामाने संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा मानंक मध्यरे गोटिए अटे। वेदाः विश्वस्य प्राचीनतमाः उपलब्धाः ग्रन्थाः। वेदाः वेदगुड़िक। वेदः वेदौ वेदाः वेदगुड़िक बहुवचन रे अछि वेदाः। विश्वस्य विश्वर प्राचीनतमाः प्राचीनतम सबुठारु जे प्राचीन ताकु कहाजे प्राचीनतम। प्राचीन प्राचीनतर प्राचीनतम जेतेबेले समस्तंक मध्यरे तुलना करा जाए सेतेबेले तम होइथाए। सेथिपाई एठिरे प्राचीनतम लागि अछि। प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथाः। तो पिला माने एही चित्र रे देखिनियो वेद चारिटी अछंती। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद एवं अथर्ववेद। एही चारोटी वेद विश्वर सबुठारु प्राचीनतम ग्रंथ अटंती। तो एही वेद गुड़िक संस्कृत भाषा रे लेखा जाई अछि। एते संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। एते एतेर अर्थ हेउछि ए गुड़िक। एही वेद माने संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा रे ही सन्ति अछन्ति। सन्तिर अर्थ हेउछि अछन्ति। भाषायाम जुग एव भाषायाम एव। अस्माकं संस्कृतिः आमर संस्कृति संस्कृतम् आश्रिता। संस्कृत भाषा उपरे आश्रित अटे।
ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି ସେହି ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତମ୍ ଯୁଗ ଆଶ୍ରିତା ସଂସ୍କୃତମ୍ ଆଶ୍ରିତା ଏହିପରି ସନ୍ଧି ହେବ। କଥିତମସ୍ତି କୁହାଯାଇଅଛି ବା କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବିନା ସଂସ୍କୃତର ବିନା ସଂସ୍କୃତି ପଙ୍ଗୁଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିନା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ରହିଅଛି ତାହା ପଙ୍ଗୁ ଅଟେ। ପଙ୍ଗୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଗଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ପଙ୍ଗୁର ଅର୍ଥ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ପାଦ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିନା। ତେଣୁ ସେହି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତର ବିନା ପଙ୍ଗୁ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତିಂ ବିନା ଜ୍ଞାନୀ ଜନଃ ଅନ୍ଧଃ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବିନା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆଶ୍ରିତ ଅଟେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଅଟେ। ପୁଣି କୁହାଗଲା କି ସଂସ୍କୃତର ବିନା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପଙ୍ଗୁ ଅଟେ, ଗତିହୀନ ଅଟେ। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି କି ସଂସ୍କୃତିର ବିନା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଠିରେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ, ବିନା ବିନା ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ବିନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ଏହି ତିନୋଟି ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ଯେପରି ସଂସ୍କୃତମ୍ ବିନା ଏଠିରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି, ସଂସ୍କୃତେନ ବିନା ଏଠିରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତାତ୍ ବିନା ଏଠିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବିନା ଶବ୍ଦ ଆସେ ସେହି ବିନା ଶବ୍ଦର ଯୋଗରେ ବିନା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ତିନୋଟି ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ଜଲମ୍ ବିନା, ଜଲେନ ବିନା, ଜଲାତ୍ ବିନା, ବିଦ୍ୟାମ୍ ବିନା, ବିଦ୍ୟୟା ବିନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାୟାଃ ବିନା ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନେକାସାଂ ଭାଷାଣାଂ ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନେକାସାଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ ଅଟେ। କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ। ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରଭୃତୟଃ ଭାଷାଃ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ଏବ ବିକଶିତାଃ। ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଦି ଭାଷାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ଏବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାଂ ବିକାଶଃ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ଏବ ଭବତି। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଅଛି। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା କହିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ 28 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା। ତ ସେହି ସମସ୍ତ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ ଏହି ସମସ୍ତ ଭାଷାର ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ହିଁ ହୋଇଅଛି। ସଂସ୍କୃତେନ ନୂତନ ଶବ୍ଦାନାଂ ନିର୍ମାଣେ ଅନୁପମା କ୍ଷମତା ବିଦ୍ୟତେ। ସଂସ୍କୃତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦାନାଂ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣରେ ଅନୁପମା ଦକ୍ଷତା ବିଦ୍ୟତେ ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ରହିଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ତାର ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ରହିଅଛି, ବିଦ୍ୟତେ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ଭାଷାଣାଂ ଶବ୍ଦକୋଶସ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାୟ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟମ୍। ଆଧୁନିକ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୋଶର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାୟ ଶବ୍ଦକୋଶର ଡିକ୍ସନେରୀ ସେହି ଶବ୍ଦକୋଶମାନଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ତାକୁ
लंबा बा विस्तृत करबा पई विशाल करबा पई संस्कृतर ज्ञानम अनिवार्यम ज्ञानम जुग अनिवार्यम ज्ञानम अनिवार्यम। पिलामाने आधुनिक संस्कृत भाषार शब्दकोश मानंकु बढ़ाइबा पई बा तार विस्तार करबा पई संस्कृत भाषार ज्ञान निश्चित भावरे अनिवार्य। देशे भावात्मक ऐक्याय संस्कृतं परम आवश्यकम। देशरे भावात्मक ऐक्याय भावात्मक एकता पाई संस्कृत परम आवश्यकम। तो संस्कृत भाषा नितांत आवश्यक अटे परम जुग आवश्यकम परमावश्यकम। पिलामाने आम देशरे भावात्मक ऐक्य पाई भावात्मक एकता पाई संस्कृत भाषा परम आवश्यक अटे। संस्कृत शिक्षा विषये श्रीमाता कथयति। संस्कृत शिक्षा विषय रे श्रीमाता कहिछंती। श्रीमाता कहिले किए? पिलामाने एही चित्र रे श्रीमातांको विषय रे टिके जानिनियो। श्रीमाता तांकर मूल नाम हेउछि मीरा अल्फासा। एही महिला जनक फ्रांसीसी थिले, फ्रांस देशर थिले। से आम देश को आसी एठारे श्री अरविंदଙ୍କ सहित से मिलिथिले एवं तांकर से शिष्या बनिथिले एवं से एठारे आम भारतीय संस्कृति परंपरा को से जानिथिले एवं हिंदू धर्म रे बा सनातन धर्म रे से दीक्षित होइथिले। तांकु समस्ते स्नेहरे श्रीमाता बोली डाकुथिले। त से श्रीमाता संस्कृत भाषा विषय रे कहिछंती शिक्षायाः माध्यमम स्यात् मातृभाषा। पिलामाने शिक्षार माध्यम बा आम जो पाठ पढ़ुचा आम जो पाठ पढ़ा होउछि तो से पाठ पढ़ाइबार माध्यम कौन हेबा उचित? मातृभाषा। निजर मातृभाषा हेबा उचित। राष्ट्रभाषा भवेत सरलम संस्कृतम। एवं राष्ट्रभाषा आम देशर राष्ट्रीय भाषा कौन हेबा उचित? ना सरल संस्कृतम भवेत। भवेतर अर्थ हेउछि हेबा उचित। अंतरराष्ट्रीय भाषा तो स्यात् संप्रति आंग्ल भाषा। एवं अंतरराष्ट्रीय भाषा वैश्विक भाषा समस्त विश्वरे जो भाषा प्रचलित होउछि ताकू अंतरराष्ट्रीय भाषा बा वैश्विक भाषा कहा जाए। तो सही भाषा संप्रति वर्तमान आंग्ल भाषा अर्थात इंग्लिश भाषा अंग्रेजी भाषा ही रहिबा उचित। चलो पिला माने आमे प्रश्न उत्तर विभाग को जीवा। अभ्यास प्रश्न गुडी को देखिनियो। प्रश्न 1 को समस्त देख। एकेन वाक्येन सरल संस्कृत भाषया मातृभाषया बा उत्तरम लिखत। गोटिए वाक्य रे संस्कृत भाषा रे बा मातृभाषा रे उत्तर लिख। प्रश्न 1 र क शिक्षायाः माध्यमम किम भवेत इति श्रीमाता कथितवती। शिक्षार माध्यम कौन हेबा उचित बोली श्रीमाता कहिछंती। यार संस्कृत रे उत्तर हेबो श्रीमाता कथयति शिक्षायाः माध्यमम स्यात् मातृभाषा। ओडिया रे जदि लिखिबो तेबे श्रीमाता कहिछंती शिक्षार माध्यम मातृभाषा हेबा उचित। तो यही परी उत्तर संस्कृत रे बा ओडिया रे लिखि पारिबो। प्रश्न ख को देख। प्रश्न ख संस्कृत भाषया काहा भाषाः विकसिताः। संस्कृत भाषारू क्यों भाषा गुड़िक विकसित होइछंती। यार उत्तर हेबो संस्कृत भाषया पाली प्राकृत अपभ्रंश प्रभृतयः भाषाः विकसिताः। संस्कृत भाषारू पाली प्राकृत और अपभ्रंश आदि भाषा विकसित होइछंती। चलो पिला माने प्रश्न ग को देख। आधुनिक भारतीय भाषाणां विकासः कया भाषया भवति। आधुनिक भारतीय भाषा मानक विकास क्यों भाषा द्वारा होइअछि। तो यार उत्तर हेबो आधुनिक भारतीय भाषाणां विकासः संस्कृत भाषया एव भवति। ओडिया रे जदि लिखिबो तेबे आधुनिक भारतीय भाषा मानक विकास संस्कृत भाषारू होइअछि। चलो आमे प्रश्न 2 को जीवा। प्रश्न 2 एकेन पदेन संस्कृत भाषया
मातृभाषया बा उत्तरम लिखत। गोटिए पदरे संस्कृत भाषा रे बा मातृभाषा रे उत्तर लेख। प्रश्न 2 र क वेदाः कस्यां भाषायां सन्ति। यार अर्थ हेब कि वेद गुड़िक क्यों भाषा रे अछंती बा लेखा होइछंती। यार उत्तर हेब संस्कृत भाषायां वेद गुड़िक संस्कृत भाषा रे लेखा होइछंती। प्रश्न ख को देख संस्कृतम बिना का पंगुः। संस्कृतर बिना किए पंगु अटे। यार उत्तर हेब संस्कृति ही। संस्कृत भाषार बिना संस्कृति पंगु अटे। प्रश्न ग को देख अनेकासां भाषाणां जननी का। अनेक भाषा मानक जननी किए। यार उत्तर हेब संस्कृत भाषा। प्रश्न घ किमर्थम संस्कृतम परमावश्यकम। काहींकि संस्कृत परम आवश्यक अटे। यार उत्तर हेब देशे भावात्मक ऐक्याय। देश रे भावात्मक एकता पाई संस्कृत परम आवश्यक अटे। आशा अछि पिला माने पाठटी भल भाबरे बुझी होइथिबो। जदि भिडियोटी भल लागुछि भल से बुझी होउछि तेबे निश्चित भाबरे लाइक कमेंट और शेयर करंतु। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु पुनि थरे समस्तंकु बहुत बहुत धन्यवाद।